क्यों दूर ये इश्क तुमसे दूर नशे में दिल तेरे छूए ना होश ना खबर है ये कैसा असर है होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे के बाद চার্জটা অফলাইনে করে রাখবো। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन कर लूं हासिल लगी है यही धुन जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन जो भी जितने पल जियूं उन्हें तेरे संग जियूं जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जियूं जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन
मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। দেখতে পাচ্ছেন मुझे ढूंढे जब कोई तेरी आंखों में मिलूं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। তুমি আমার এমনই একজন, যারে এক জনমে ভালোবেসে ভরবে না এ মন। এক জনমের ভালোবাসা, এক জনমের কাছে আসা, এক জনমের ভালোবাসা, এক জনমের কাছে আসা, একটি চোখের পলক পড়তে লাগে যতক্ষণ। তুমি আমার এমনই একজন, যারে এক জনমে ভালোবেসে ভরবে না এ মন। ভালোবাসার সাগর তুমি, ভালোবাসার সাগর তুমি, বুকে অথই জল, তবু আমি জ্বালাতন করছে। ভালো একটা গান দিব। এখানে মাইন করেছিলাম, বলেছে আমি রেসপন্স করতেছি, অন্য জায়গায় রেসপন্স হয়ে যাবে। আমার বেডটা পাচ্ছি না, বেডটা আমি এখানে চেয়ার বসেছি, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এর সাথে ডিসপ্লে সেট করে আসছি, ডিসপ্লে পয়েন্ট সেট করা শেষ। আমরা যাচ্ছি। ভিডিওটা বেশি বড় হবে না, ছোট হবে। বড় ভিডিও নিয়ে আসবো।
এত সময় লাগে? নিচে যেতে পারছি না। আমি পরে অনেকবার চেষ্টা করে নিচে পৌঁছে যাব। আজকে ভিডিওটি করে রাখছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করে দিবেন। আমাদের ঘরটা অনেক সুন্দর লাগছে, তাই না? আমি উঠে যে আপনারা আমার ঘরটা দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ঘরটা। মারা গেলাম। আচ্ছা, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। আমাদের ঘোড়াকে নিয়ে আমি অন্য জায়গায় ঘুরতে যাবো। ভিডিওটা আপনারা পাবেন। ব্লগ দিতে আসেন। 9 চ্যাপ্টার পার্ট 7।